Natong Ebanghelyo para han ikatulong nga Domingo hanggang tuigan han tuig ay sumala kan San Mateo kapitulo 4 versikulo 12 ngadto 23. Han pakabati ni Jesus nga napriso hi Juan hinadto hiya ha Galilea. Waray na hiya pag-ukoy ha Nazaret kundi ha Capernaum. Ada ini nga bungto haligid han lanaw Galilea akatunaan han Zabulon ug Neftali. Nay nabuin ni base matuman anigin surat ni Isaías ka manaragna nga nasireng Galilea han mga hentil antuna sa bulon nga nantuna han Naftali. Aragi ti pakadto ha dagat hatabok han Hordan. Ang mga tao nga naguukoy kasisidman makita hindako nga kapawa. Haira nga naguukoy masirom nga tunahan kamatayon malamrag ang kapawa. Tikang hadto nagtikang Jesus sin pagwali baya iniyo niyo mga sala kahirani na ang ginhadian ng langit. Samtang naglalakad Jesus sa baybayon ng lanaw ng Galilea, ingkitan niya induha nga magbugto nga mga irisda, ni Simon nga tinatawag nga Pedro, nga niya bugto nga hi Andres, nga nagtutunod han irapukot dito han lanaw. Nagsiring hiya ira, upod kamo akon nga tututuan ko kamo pagdakop hin mga tao. Ira binayaan dayon ang ira mga pukot ngan binunyog hiraha iya. Nagtipaunan hiya nga ningkitan niya induha pa nga magbugto ira Santiago ug Juan nga mga anak ni Zebedeo. Nakadto hirahan ira sakayan upod an amay nira nga hi Zebedeo nagaandam man ira mga pukot. Gintawag ira ni Jesus. Didadayon binayaan nira ang sakayan ngan an ira amay ngan binunyog hira kan Jesus. Nagsudo Jesus sa bugos nga Galilea nga nagtutuhya dito han ira mga sinagoga, nagwalihan maupay nga sumatan ginhadian, nga nagtambal han magkalain-lain nga mga sakit, nga mga balatian han mga tao. Karugtuan ang maupay nga sumat han aton katalwasan, pagdayawon ka Kristo. Mupay nga takna hayo nga tanan, paraan ug maupay nga takna. Anatong himatian nga Ebanghelyo kabugtuan masisiring ta nga baga nagsusumata aton ni tinatawag nga algorithm iton pagintinunan. Ano ita akong karigsing ngunit algorithm? Iton mga kinahanglanon nga mga butang basi magintinunan. Andiyan ato nakikita nga Jesus nagsiring nga bayain niyon iyong mga sala. Nakadihan tunahan mga hentil karuig singon ingka baraan tala nga nahibubulig kitahan kanan Ginoo pinangunguhaan han iya mga tinunan ngan ginwawalihan ang maupay nga sumat tunahan mga hentil karon singon di ka nga katinikangan bulig na kita no han pananaw ni Jesus para kan pagbiling hintaw nga maglalakat handalan ti pakadtong katalwasan so siyahan nagsiring hiya pagbasol kamo bayain niya yung mga sala Griego mitanoite kang karuig singunit nga kumplituhan niyo an pag-about face talikdian nga tanan nga makasasala han iyo kinabuhi. Ikaduha ingin sumat niya ang rason irani ay na ang ginhadian ng langit kung ato nini pamamalandungon pamatiitan siring ni Saint Paul VI na siya nga itong ginhadinhan langit, diri itong teritoryo, kundi persona na amo Jesus. Harani na hiya kay nakada na hiya. Ikaduha nga algorithm, para ito na algorithm kapugtuan, ang pagtawagan niya hinduha kapadis nga magpugto, ang siyahan nga mapadis amo hi San Pedro, hi Simon nga hi Andres, nakadan ira mga pukot pagtawag ni Jesus sa ira binayaan nira mga pukot karuyeg singon iton pagintinunan kinahanglan mamaurugon mo ang Ginoo kahiton imo pakabuhi o iton mga butang nga nakakapugong hit imo o nakakakuha hit imo pananaw hit imo mga tinguha sa iton ato mga pukot. Ikaduha nga padis ang magbugto kay Juan nga ni Santiago nga upod nira an ira amay nga Zebedeo. Pagtawag ka ira binuhat hira binayaan an ira amay kay karuag singon hit pagintinunan bisan no higugmaon tay taton pamilya pero mas angay ta hinigugma iton Ginoo.
priority ta iton atong pamilya, pero mas priority ta iting Ginoo kay tikang haiya iton atong pamilya. Hidwa bahin ni kabugtuon nakikita at nga iton pagintinunan inin diri la simple nga butang. Kay itong pagintinunan nakakahulugan nga naupod kita kan Jesus, hitdalan ni katalwasan, kay maaram kita nga sa ini nakakatagit tinuod nga kinabuhi, tinuod nga kalipay. Maaram kamo pulong pamanisan Juan Crisostomo, ang kan Jesus tawag, binabatonhin, pagbaya, hit nga tanan, tiri kay ang nabaya, inin nabaya hit ira kuan nga warawara la. Ang ungod hini nga rason kay mismo ang pagtawag ni Jesus may ada gahom. Gahom nga nagtutudlo ka aton hit tinuod nga kinabuhi. Usamay nga makakarahom, salamat tani mo pagtawag ga amon pagintinunan, pinaagyan amon pagka-Kristiyano, pinaagyan amon bunyag. Tutuy kami nga maging matinumanon kami ini nga pagtawag. Pinuligan nga grasya ti kang animo Espiritu, pinaagi ka ni Jesucristo nga amon Ginoo. Amen.